emdlalweni phakathi kwamaqembu amabili iCrystal Lake kanye ke neOrlando Pirates umdlalo weNedbank Cup last 32 umdlalo ke laphana ke eMbombela Stadium kanti ke amaBuccaneers akwazile ukuthi ke awunqobe lo mdlalo loyo ke ngo-6-0 igoli lokuqala iOrlando Pirates lishaya ke Olisanda obekahambile ayodlalela ke iqembu lakhe lesizwe laphana ke eNigeria emdlalweni ke we-Africa Cup of Nations kanti ke uThapelo Xoki naye ke ushaya amagoli amabili kuwona ke lo mdlalo egcineni ke lapho ke uThapelo Xoki agcine khona ke sekaba ke i-man of the match kuwona ke lo mdlalo kanti ke uRelebohile Mofokeng naye ke ushaye ke elakhe igoli kuwona ke lo mdlalo ke lona ke lapho ke bebadlala khona ke neCrystal Lake makhumbula kahle uRelebohile Mofokeng last ke uye wahamba lapha eEngland lapho ke naye ke bekayozama khona ke inhlanhla kwiqembu ke iWolves kanti ke uPatrick Maswangayi oye wajoina ke Orlando Pirates evela kwiqembu ke leSuperSport United naye ke ushaya igoli lakhe kuwona ke lo mdlalo lapho ke ka-33 kanti ke wasukuthi ke yena ke uTsegofatso Mabasa naye ke washaya igoli lakhe ngomzuzu ka-78 lapho ke efinisha khona ke iqembu iCrystal Lake umdlalo kuphela ngo-6-0 okusho ukuthi ke amaBuccaneers aqhubekela phambili kuyona ke imidlalo lena ke yeNedbank Cup.